ya saudara ya. Say amen. Amin, bisa katakan amin. Okay, this is not a mortuary, this is God's sanctuary. Ini bukan tempat duka gitu saudara, So ini learn to be tempatnya excited Tuhan. and be Yuk responsive. kita lebih excited, merespon respond, gitu okay. saudara. Katakan Okay. amin, oh beri kemuliaan yang luar biasa dulu bagi Okay, Allah kita. hallelujah. Haleluya. Okay, so Psalm 23. Mazmur Wow, 23, is that my picture? I look handsome there, you know. Mr. Samson Dabas I think kelihatan that's- ganteng ya saudara. This all AI, you know, AI work. Okay. No. Okay, hallelujah. Okay, Psalm 23, hallelujah. Mazmur 23, Now let's read. The Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku. Can you put it for me on the slide, please? Thank you, sir. The Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku. Now, he didn't say the Lord is our shepherd. Dia tidak mengatakan bahwa Tuhan gembala kita. He didn't say the Lord is a shepherd. Dia tidak katakan Tuhan adalah gembala. Neither did David say the Lord is the shepherd. He didn't say that. Daud juga tidak mengatakan Tuhan adalah sang gembala. He was very specific Dia sangat spesifik gitu saudara. with an intention of finality. Ada satu intensi di dalamnya. He said the Lord is my shepherd. Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku. I have believed him as my shepherd. Aku mempercayai dia sebagai gembalaku. I have received him as my shepherd. Aku menerima dia sebagai gembalaku. Now, why will he make such utterance? Kenapa dia mengatakan seperti itu saudara? Because Karena David had believed God in four realms. Daud sudah percaya kepada Tuhan itu bahkan di 3 alam. He believed in God's power. Dia percaya kepada kuasa Tuhan. He believed in God's promises. Dia percaya kepada janji-janji He Tuhan. believed in God's provision. Dia percaya kepada penyediaan Tuhan. And he believed in the person of God. Dan dia sendiri percaya kepada pribadinya He Tuhan. believed in his person, Dia percaya kepada pribadinya that he's a shepherd. bahwa dia adalah gembala. He believed in his power, Dia percaya kepada that kuasanya the shepherd has the ability to do things in his life. bahwa gembalanya bisa melakukan banyak hal dalam That's why he said, hidupnya. the Lord is my shepherd. Kenapa dia mengatakan Tuhan adalah I shall gembalaku? not want. Aku tidak akan kekurangan. He has the ability to make me not to want. Bahwa Tuhan bisa menyediakan segala sesuatunya bagiku. He leads me beside the still water. He has the ability. Ya, Tuhan punya kemampuan itu, saudara. Then look at verse 6. Dan lihat di ayat yang And I ke-6. want us to read it together. Kita baca bersama-sama ya, saudara. Verse 6. 1, 2, go. 1, 2, 3. It says, surely Kebajikan, 1, 2, 3. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Now, that is confidence speaking. Itu adalah berbicara yang sangat percaya diri gitu, That's saudara. David having confidence in God. Daud percaya kepada Tuhan He says, surely goodness and mercy will follow me. bahwa kebajikan dan kemurahan itu akan So, mengikuti Daud. goodness and mercy are supposed to be your personal assistant. Kebajikan dan kemurahan itu yang harus jadi personal asisten kita, saudara, mengikuti Because kita. when you follow the shepherd, Karena ketika kita mengikuti gembala, something must follow you. sesuatu itu harus mengikuti kita. And what is that thing that it should follow you? Dan apa yang mengikutimu, saudara? Goodness and mercy. Kebajikan dan kemurahan Tuhan. Goodness and mercy. Kebajikan dan kemurahan Tuhan. Goodness and mercy. Kebajikan dan kemurahan Tuhan. But that's not what we are dealing with in this thought service. Tapi itu yang tidak akan kita bicarakan di servis yang kali ini, saudara. Itu Go to di verse tempat. 1. It says, the Lord is my shepherd. Dikatakan Tuhan adalah gembalaku. I shall not want. Takkan kekurangan aku. Verse 2. Di ayat yang He kedua, makes me to lie down in green pastures. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. So I want to speak this section on supernatural rest. Rest. Jadi saya akan bicara tentang ayat yang kedua ini, saudara, tentang supernatural, istirahat yang supernatural gitu. He makes me to lie down. That's speaking of rest. Dia membaringkan aku tuh bicara tentang istirahat. Now let me quickly say this morning or this afternoon that rest is the end result of every child of God. Bahwa istirahat itu harusnya menjadi hasil akhir dari setiap kita anak-anak Tuhan, saudara. When you come to Jesus, Saat engkau datang kepada Yesus, one of the things you are coming into rest.
ketika sesuatu datang dalam hidup itu datang dengan kau bisa beristirahat gitu. Matthew 11:28. Matius 11 ayat 28, Jesus said, Yesus berkata, "Come unto me, datang kepadaku, all ye that are heavy laden, semua yang berbeban berat, and I will give you maka rest." Tuhan akan memberikan kepada kita So istirahat. rest Jadi is our istirahat destination in God. Adalah tujuan akhir dari hidup kita di dalam Tuhan. Rest is what God has prepared for you. Istirahat itu adalah itu yang mau Tuhan lakukan, siapkan dalam hidupmu. Rest is our inheritance in God. Istirahat itu adalah warisan kita di dalam Tuhan. No man has ability to give you rest. Tidak ada seorang pun manusia yang bisa memberikan kepadamu Only God istirahat. has the capacity and ability to give you rest. Hanya Tuhan yang bisa memberikan istirahat Now- itu kepada setiap saudara. Hallelujah. Hallelujah. Why would David says he makes me to lie down in green pastures? Kenapa Daud mengatakan bahwa ia membaringkan aku di padang yang berumput Because hijau? David himself has experienced his rest in God. Karena Daud sendiri sudah mengalami saudara istirahat yang enak itu tadi. David fought battles. Daud itu kan tukang perang ya saudara. David was faced with multiple challenges. Dia sudah menghadapi tantangan yang begitu rupa. But at the end, God gave David rest. Tapi di akhir Tuhan tetap So memberikan when we istirahat. follow the shepherd, Kalau kita mengikuti gembala we kita, automatically connect to his rest. secara otomatis kita akan berhubungan dengan istirahat. Because three things I want you to note about rest. 3 hal yang saya ingin saudara tahu tentang istirahat. God is the author of rest. Tuhan itu yang menetapkan tentang istirahat ini. If saudara. God is the author of Kalau rest, Tuhan yang menetapkan, then I can only access rest in him. saya hanya bisa akses itu dari Tuhan. And the reason why we need rest is because Alasan kenapa kita ini perlu the beristirahat, world is full of pressures. karena dunia ini begitu Pressures luar biasa. that ranges from one pressure to another pressure. Tekanan demi tekanan datang silih berganti dalam But kehidupan when kita. we are in God, when we are in his rest, Tapi ketika kita bisa istirahat di we dalam don't Tuhan, experience what others kita experience. tidak akan mengalami seperti yang orang lain We alami. can confidently declare Kita akan dengan percaya diri that in mengatakan, the midst of storm, we can have rest. di tengah badai pun kita tetap bisa tidur nyenyak Because beristirahat. he's the source. Karena dia sumbernya, of rest. saudara, sumber istirahat. Number two thing I want you to note Yang kedua, is that rest bahwa istirahat is the answer to the battles of life. itu jawaban dari peperangan di hidup kita. There are battles, that's true. Ya, ada peperangan, kita tahu But betul. the rest of God is what answers the battles of life. Tapi istirahat dari Tuhan itu kan jawaban yang kita butuhkan. When you are in rest, Ketika engkau istirahat, no matter the battles, tidak peduli perangnya seperti apa, saudara. you don't fidget, you are not stressed, you are not tension. Saudara nggak akan stres. That was what happened in the days of Jesus. Itu yang dialami oleh Yesus di padang gurun. Jesus was sleeping Yesus tidur. and there was a storm, Dan ketika ada badai and the itu, disciples of Jesus murid-murid Yesus came and met Jesus datang menemui and said, Yesus Master, Master, dan berkata, Tuhan, don't you care that we perish? Guru, saudara, engkau nggak khawatirkah bahwa kita ini akan binasa? Jesus arose. Yesus kemudian bangun, He said, peace, be still. dia katakan tenang. And instantly there was calmness. There was Dan ya, calmness. tiba-tiba danau itu jadi tenang. Because another word for rest is peace. Karena kata lain dari istirahat itu adalah tenang, damai sejahtera. Another word for rest is tranquility. Kata lain untuk istirahat itu adalah keseimbangan. Another word for rest is calmness. Calmness. Kata lain juga adalah tenang. When you have the peace of God, Kalau engkau punya ketenangannya, kedamaian you are dari not Tuhan, overshadowed by the storms of life. kau tidak akan terpengaruh dengan semua yang ada di dunia ini. Rather, you come out victorious from every storms of life. Tapi engkau akan terus berkemenangan dari apa yang engkau alami. I pray for you this afternoon Saya berdoa bagi saudara that sore hari every ini, battle you are going through bahwa today, semua peperangan yang engkau alami God hari ini, is giving you rest from Tuhan akan troubles. memberikan engkau istirahat dari God is giving you masalah-masalah. rest from every Tuhan storm. akan memberikan istirahat Somebody dari shout masalah. hallelujah. Katakan haleluya. Number three thing I want you to note about rest Yang ketiga, saudara, is that rest is God's greatest gift to mankind. bahwa istirahat itu adalah hadiah yang terbaik dari Tuhan untuk kita manusia. Rest is God's greatest gift to mankind. Istirahat itu adalah hadiah yang terbaik bagi setiap kita manusia. Jesus came as our rest.
Tuhan datang kepada setiap kita sebagai tempat istirahat kita. Jesus came so that he can move us into his rest. Dia datang sehingga akhirnya dia bisa beristirahat. So if you have Jesus, you have the gift of rest. Sehingga ketika di dalam kita ada Yesus, Tuhan If akan you have memberikan kepada kita Jesus, you istirahat. don't have to bother about your tomorrow. Kalau engkau punya Yesus, saudara, engkau tidak perlu khawatir akan Because hari depan. he is your shepherd. Karena dia And gembalamu, because he's your shepherd, karena dia he gembalamu, is your greatest gift. dia adalah hadiah terbesar dalam hidupmu. Hallelujah. Haleluya. So everyone seated here, Jadi setiap saudara yang duduk di you tempat have the ini, gift of rest. engkau punya hadiah untuk beristirahat. You have the gift itu. of rest. Engkau punya hadiah So untuk don't beristirahat. allow itu. Jangan what is izinkan happening saudara outside to affect what you carry inside. apa yang terjadi di luar itu untuk menentukan apa yang terjadi di Because dalammu. greater is he that is in you Bahwa lebih besar dia than dari he apa that yang is ada in di the luar world. daripada You dunia have ini. Jesus in you. Kau punya Yesus di That is dalammu, rest. bukankah itu And istirahat? because you have in him Dan you, karena kau punya dia di dalammu, you can walk through the valley of the shadow of death. engkau bisa berjalan dalam lembah kelam sekalipun. And you will fear no evil. Dan engkau tidak akan takut Because bahaya. God, who is your rest, is with you. Karena Tuhan yang besertamu, dia Get tempat ready, istirahat. get ready, get ready, because this afternoon, Bahwa siang hari I ini, don't care to know the stress you are going through. saya tidak tahu apa stresmu atau Some masalahmu, of you is saudara. family stress. Mungkin masalah Some of you keluarga. is business stress. Mungkin masalah Some of you bisnis. is mental stress. Mungkin masalah Whatever mental. is the stress, Apapun stresnya, God saudara. is converting your stress to Tuhan rest. akan mengubah stresmu itu menjadi say God is istirahat. converting Tuhan akan mengubahkan Your stress to rest. masalahmu, stresmu Somebody shout menjadi hallelujah. istirahat. Katakan haleluya. Somebody shout hallelujah. Haleluya. Now, when we talk about rest, what is rest? Apa itu rest sebenarnya, saudara? We keep hearing the word rest, rest. What is rest? Apa sih rest sebenarnya itu? Rest Istirahat itu. means Istirahat itu artinya, Freedom from troubles and adversities. artinya bebas dari masalah. Freedom Bebas from troubles. dari masalah. Freedom Bebas from adversities. dari sesuatu hal. Adversities are there, but God is giving you freedom from it. Tuhan mungkin mengizinkan itu terjadi, tapi engkau bebas dari semua itu. Number two, what is Yang rest? kedua, apa itu istirahat? Rest is relaxation Istirahat adalah relaksasi, saudara. without confrontation. Tanpa engkau harus melakukan sesuatu. Relaxation Relaksasi without confrontation. tanpa engkau harus maju perang. If gitu, you are saudara. seated here this afternoon and you are experiencing confrontation, Kalau engkau duduk di tempat ini, tapi engkau dalam hidupmu itu God perang. is saying gitu to ya. you, Tuhan berkata the kepadamu, answer to confrontation is rest. jawaban dari perangmu, peperanganmu itu adalah istirahat. Rest Istirahat from the trials of life. dari masalah beban dalam hidup. Rest Istirahat from satanic dari limitations. Rest. masalah, dari iblis, dari tekanan gitu. Relaxation Relax, saudara. without confrontation. Tanpa kita melakukan Listen, you sesuatu. can't fight the battle. Kau bisa perang, saudara. Allow Jesus to fight it for you. Kau bisa izinkan Yesus berperang He says, I bagimu. will fight for you. Ya, Tuhan berkata dia akan berperang bagi And you setiap will kita. hold your peace. Lalu kemudian kita akan That's tenang. relaxation without confrontation. Itulah relaksasi. I will fight for you. Tanpa You kita can't yang fight. berperang. You can't fight. I Kau will bisa fight perang, for you. tapi Tuhan yang akan berperang And bagi you kita. will hold your Dan peace. kita akan tetap damai. And somebody here, listen. Dan dengarkan, saudara. Anytime you see confrontation, Kapanpun kau melihat peperangan itu, it's because God wants to change your level. karena Tuhan ingin membawa engkau naik level. Anytime gitu, you see saudara. confrontation, Kalaupun kau melihat it's masalah itu dalam hidupmu, because God karena wants to bring you to the front. Tuhan ingin membawamu maju ke depan. Confrontation Konfrontasi means come to the front, come to the artinya front, maju ke depan. come to the front, come to Maju the ke front. depan, maju There ke is depan. something for you at the front. Ada sesuatu bagi saudara So di when you depan. are faced with spiritual Jadi confrontations, kalau engkau menghadapi sesuatu hal yang luar biasa, rejoice, bersuka Don't give citalah. Jangan menyerah, because saudara. Karena God is bringing you to the front. Tuhan akan membawamu maju sampai ke depan. Amin. Oh, beri kemuliaan yang luar Shout biasa bagi Allah kita. hallelujah. Haleluya. Number three, what is rest? Yang ketiga, apa itu istirahat? Rest is to Istirahat rule in the midst of your enemies. adalah untuk tetap tegak berdiri di tengah musuh-musuh kita. You are ruling in the midst of your enemies. Engkau tetap mengatur gitu, saudara. Engkau tetap tegak berdiri. Enemies are there. Masalah-masalah itu ada di But you sana, are not musuh-musuhmu di sana, tapi engkau tidak Listen to bergerak, me. If engkau you tidak don't have, bergeming. if you don't have enemy, Kalau engkau nggak punya musuh, saudara, it means you don't have destiny. engkau nggak akan punya tujuan akhir dari Because hidupmu, the saudara. greater your enemies, Karena semakin besar musuh dan the masalahmu, bigger your testimonies. semakin besar kesaksianmu, saudara. David Daud had enemies. punya banyak musuh. His first enemies Musuh pertama was dia his brothers adalah from kakak-kakaknya his own household. dari
rumahnya sendiri gitu saudara. They hated him. Mereka membenci They Daud. didn't like him. Dia nggak suka sama They Daud. spoke evil about him. Dia mengata-ngatai hal yang buruk But tentang David Daud. overcame them. Tapi Daud melampaui The mereka. second enemy David had was Goliath. Musuh kedua Daud adalah Goliat. Nobody could face a national enemy called Goliath. Tidak ada yang bisa menghadapi musuh secara But nasional ini David saudara. faced Goliath. Tapi Daud menghadapi The Goliat. third enemy David had was Saul. Yang Saul. ketiga adalah Saul. Saul wanted to kill him. Saul tuh ngejar dia, pengen bunuh dia kan. But Saul never prevailed. Tapi Saul tidak pernah At berhasil. every time of confrontation of Setiap kali enemies, ada musuh God itu kept datang, giving David victory. Tuhan victory, terus victory, memberikan victory. kemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Somebody here today, Saudara mungkin di tempat ini, God sent me to tell you, Tuhan in memberitahu the saya kepada midst saudara. of your enemies, Di tengah musuh-musuh you will win, you will engkau win, akan you will keluar win, you will sebagai win, you will win. pemenang. Kau akan menang. I say you saudara. will win. Saudara akan menang. Say in the name of Jesus, Di I will dalam nama win. Yesus aku akan menang. Lift up your hand and say, Katakan, in the name of Jesus, I will angkat win. tanganmu dan katakan di dalam You are nama not talking, Yesus say, in the aku name of akan menang. Jesus, Di dalam nama Yesus I will aku win. akan menang. Say it again, say, in the name of Jesus, Lakukan lagi di dalam nama I Yesus will aku win. akan menang. I will win because Aku akan menang karena God is giving me rest. Tuhan memberikan kepada setiap kita This istirahat. morning or this afternoon, Sore hari ini, saudara. somebody here today, Mungkin kau di tempat you ini, need to release your burdens to God. engkau perlu melepaskan bebanmu itu You kepada need to say, Tuhan. Lord, Kau harus berkata, I Tuhan, can't fight this battle. aku nggak bisa yang satu ini. I release my pains to you. Aku lepaskan I release semuanya. my challenges to you. Aku serahkan And I semuanya, ask Tuhan. that you give me Dan rest. aku minta engkau memberikan Now, kepadaku there are istirahat. three things God is going to give you rest from. Ada 3 hal yang mau Tuhan berikan kepada saudara. In Isaiah chapter 14 verse 13, Yesaya 14, it says, and it shall come to pass akan tiba waktunya in the day di hari that the Lord shall give you rest bahwa Tuhan akan memberikan kepadamu from istirahat sorrow, dari kesakitan, from fear, dari kegelisahan, and from hard dan bondage. dari kerja paksa. God wants to give you rest from Tuhan these three ingin enemies. memberikan kepadamu istirahat dari These 3 hal ini, are saudara. three dangerous enemies Ada 3 musuh utama that fights God's people. yang menghantui anak-anak Tuhan. Number one Yang pertama is pain. adalah It says God will give you rest Kesakitan. from pain. Tuhan akan memberikan kepadamu istirahat Listen. dari rasa sakit. You may look so tush here, but there are pains you are going through. Mungkin saudara kelihatannya baik-baik saja, tapi di dalamnya itu engkau sakit gitu, And saudara. the worst pain is the pain that nobody sees. Dan sakit yang kau rasakan orang lain nggak bisa lihat. The pain of the mind. Sakit dalam mentalmu gitu, I've saudara. met people, they look so good outside, but pain in their hearts. Pastor Samson pernah bertemu dan sering bertemu dengan orang yang kelihatannya baik-baik saja, tapi di dalamnya itu sakit. God can see the pain that no man can see. Tuhan itu bisa melihat rasa sakitmu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, Because He's saudara. all-knowing God, He's all-seeing God. Karena semuanya terlihat di hadapan He Tuhan. says, when my rest comes, Dia katakan the ketika first thing istirahatku my datang. rest will do, He will give you rest from pain. Oke. Ketika istirahat itu datang dari Tuhan, yang pertama dilakukan adalah memberikan kepada saudara istirahat itu. Emotional pain. Ketidaknyamanan dalam emosional kita, saudara, mental kita. Emotional pain. Rasa sakit secara emosional He said, dalam God keluarga will kita. give you freedom, rest from pain. Pain is also sorrow. Yeah. Sorrow. Tuhan akan memberikan kepada kita kebebasan, kelepasan dari rasa tidak enak ini, dari rasa sakit ini, dari Number two, He kepedihan. said, God will give you rest from fear. Fear. Tuhan akan membebaskanmu dari rasa takut gitu, And saudara. fear Dan is a ketakutan dangerous enemy. itu adalah musuh yang berbahaya. A lot of us Banyak di antara kita cannot step into our new season tidak bisa masuk ke season yang baru because of fear. karena takut. Fear is the opposite of faith. Takut itu lawannya dari iman, saudara. Where there is fear, faith dies. Karena ketika ada ketakutan, imanmu itu akan mati. Because fear is like a mirage. Karena ketakutan itu seperti hal yang terus menghantui gitu, saudara. It's not real. Itu enggak But real, the devil tells you it's real. tapi iblis itu mengatakan itu And nyata. fear is a magnet. Dan ketakutan itu seperti magnet. Anything you fear, Apapun yang engkau you takutkan, attract. itu akan Now, datang. during COVID, Selama COVID, saudara, there's a pastor I used to preach in his church saya biasa berkhotbah di satu tempat in South Africa. di Afrika He's a Selatan. white pastor, white man. Oke, orang bule gitu, saudara. He loves me so much. Dia mengasihi Pastor Samson He was like 70 years.
70? 70 Oh, years. 70. 70 Oke, years. 70 tahun, saudara. So one day he called me. Suatu saat dia telepon He saya, said, Pastor Samson, Pastor Samson, I'm afraid of COVID. saya sangat takut nih, khawatir sama COVID nih. Will I have it? Aku bisa dapat, I said, no, dapat you nggak can't ya? have it. Nggak mungkin kok Because nggak you akan are a bisa child dapat. of God. Karena engkau adalah anak Allah. God has given you divine immunity, protection. Tuhan sudah memberikan kepadamu imunitas itu gitu. But 1 week later, Tapi 1 minggu because he had the kemudian, fear for COVID, karena dia takut sendiri gitu he saudara, contacted COVID. dia akhirnya kena COVID-19. The wife also contacted COVID. Anaknya, istrinya juga kena In COVID. 2 weeks, Dalam 2 minggu. husband and wife died. Wow. Pasangan suami istri ini meninggal gitu. Saudara. You know why? Saudara tahu kenapa? Because fear brought the devil in. Karena rasa takut itu membawa iblis itu untuk bisa Fear masuk. is dangerous. Rasa takut itu If bahaya you don't saudara. deal with fear, Kalau engkau tidak bisa hadapi rasa takut fear ini, will take hold of you. ketakutan itu yang akan mengurungmu. Some of you have the fear of the future, Mungkin kau takut akan masa fear depanmu, of your children. takut akan Will I anak-anakmu. live to see my children great? Yes, you will live to see them great. Apakah kita akan melihat anak-anak kita bertumbuh luar Your biasa? Ya, kau tomorrow akan is melihat. not in your hands. Masa depanmu bukan di Your tanganmu, tomorrow saudara. is in the hands of God. Masa depanmu ada di dalam tangannya Tuhan. That's why you must rest in the Lord. Itulah makanya saudara itu harus beristirahat That's why you must dalam put Tuhan. your trust in the Lord. Saudara harus percaya penuh kepada That's why Tuhan. you must put your confidence in the Saudara Lord. harus percaya diri kepada Tuhan. The third thing God will give you rest from Yang ketiga is rest from bondage. adalah istirahat dari kuk gitu saudara. Many of us have been held down by satanic bondages. Banyak di antara kita yang terikat dari kuasa kegelapan. You can't sleep in the night, that's a bondage. Engkau nggak bisa tidur malam hari, itu ikatan. You Saudara. are depressed, that's a bondage. Saudara mengalami depresi, itu juga ikatan. Nothing is working in your life, that's a bondage. Tidak ada sesuatu yang berhasil dalam hidupmu, itu juga Things ikatan. that you can't give answers to, that's a bondage. Kok saudara nggak bisa kasih jawaban gitu, itu juga ikatan. When the rest of God comes, Ketika istirahat dari Tuhan itu God datang, breaks bondages. Tuhan akan God mematahkan breaks ikatan itu. limitations. Tuhan akan mematahkan And God puts batasan an itu. end to those Dan Tuhan bondages. akan mengakhiri kutuk dan If you are ikatan in itu. this service this afternoon Kalau engkau ada di tempat and ini there sore are hari ini, bondages in your life, dan ada ikatan kutuk dalam there are kehidupanmu, habits, ada there are kebiasaan, characters ada karaktermu that has held you down. yang membuat engkau jatuh. God is going to break it. Tuhan mau melenyapkannya, And God is going to memecahkannya. give you freedom Dan Tuhan akan memberikan And kepadamu you will be kebebasan. free. Kau akan dibebaskan to manifest your destiny. untuk memanifestasikan Somebody say destiny Tuhan rest. dalam Somebody say kehidupan. rest. Katakan istirahat, Somebody say saudara. rest. Katakan istirahat. Somebody say rest. Katakan Say, istirahat. I receive rest today. Aku menerima You istirahat are not itu hari talking, you are ini. not talking. Say, I receive Ayo rest. katakan saudara, aku menerima Say, I receive istirahat. rest. Aku menerima istirahat. Hallelujah. Haleluya. So God wants to give you rest. Jadi Tuhan mau memberikan kepada saudara itu How istirahat. do you access the rest of God? The Bagaim- shepherd's rest. Bagaimana caranya engkau bisa akses istirahat itu saudara? If the Lord is my shepherd, Kalau Tuhan adalah I shall not gembalaku, want. takkan kekurangan He aku. makes me to lie down in green pastures. Dia akan membaringkan aku di padang yang What berumput must I hijau. do Apa yang harus aku for the lakukan shepherd untuk bagi to gembala make kita? me to lie down in green pastures? Membuat kita bisa berbaring di padang rumput hijau itu. Two things you must do. Dua hal yang harus engkau lakukan. Number one, saudara. Yang pertama, you must have a deep relationship with the shepherd. saudara harus punya hubungan yang kuat bersama dengan gembalamu. Deep relationship with the shepherd. Hubungan yang kuat dengan Tuhanmu. Coming to church Datang does ke not mean gereja you have a relationship with God. tidak berarti engkau punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Being a leader does not mean you have a relationship with God. Menjadi leader, pemimpin itu juga nggak ada hubungannya, saudara. What I'm saying this afternoon is coming to the place of intimacy with God, that God knows you and you know God. Yang saya katakan siang hari ini adalah ketika engkau punya hubungan, engkau terkonek dengan Tuhan. Dia tahu engkau dan engkau tahu dia. Because it is out of this relationship that David says, the Lord is my shepherd. Karena hubungan seperti itulah makanya Daud itu bisa berkata Tuhan adalah gembala. Do you have a relationship with God or you have a relationship with a pastor? Saudara punya hubungan itu dengan Tuhan atau dengan pendeta hamba Tuhan saudara? A lot of Christians have relationship with pastors but no relationship with God. Banyak anak-anak Tuhan itu punya hubungannya sama pendeta hamba-hamba Tuhan yang nggak sama Tuhan. So when the storms of life comes, Jadi ketika badai itu datang dalam hidupmu, their faith begins to die. kemudian imanmu tuh bisa mati. Their saudara. passion for God begins to die.
rasa rindumu sama Tuhan itu bisa mati. And they begin to complain. Dan kemudian saudara Oh mulai God, komplain. where are you? Where are you? Mana engkau Tuhan, mana? Why are things working this way for me? Kenapa kok ini yang terjadi dalam It's because there is no hidupmu? relationship. Karena nggak ada hubungan. If there is a relationship Kalau ada hubungan and you are faced with dan storms, engkau melewati badai you itu, will always give God thanks. engkau akan tetap bisa mengucap You syukur will say, kepada all Tuhan. things work together for good for me. Saudara bisa berkata bahwa semuanya mendatangkan kebaikan untuk hidupku. Relationship is very important Hubungan itu sangat penting, with you saudara. and God. Antara engkau So the dan first Tuhan. key to accessing the rest of the shepherd is you must have a deep relationship with him. Jadi kunci yang pertama dan utama adalah engkau harus punya hubungan yang kuat dalam bersama dengan Tuhan. Number two Amin ya. Yang kedua is the presence of God. adalah hadirat Tuhan. The presence of God. Hadirat Tuhan. David says, Daud berkata, though I walk through the valley of the shadow of death, Meskipun aku berjalan dalam lembah I am kekelaman, not afraid aku tidak takut because bahaya. God is with me. That's presence. Karena Tuhan selalu ada bersama. Your greatest asset Aset terbesarmu, saudara, is not your car, adalah bukan it's not your mobilmu, house, bukan rumahmu, but the saudara, presence of God. tapi hadirat Tuhan. Oh, Jesus. The presence of God. Hadirat Tuhan. Last month, Bulan lalu, saudara, I went with my wife somewhere, Pastor Samson tuh pergi dengan istrinya. and a woman saw me. Dan kemudian satu orang wanita melihat She Pastor Samson. screamed. Dia berteriak, She said, dia berkata, you are a man of God. engkau anak Tuhan gitu ya. I said, why? Dia tanya kenapa? He said, I see fire in your eyes. Wanita ini berkata, aku melihat api di matamu. I see something you carry, like the presence. Ada sesuatu hadirat yang ada di sekitarmu. And I said, are you a Christian? Dan dia bertanya, apakah saya orang She said, Kristen? no. She's from the Pastor Samson other, yang tanya gitu. she's from the other religion. Ternyata dia dari kepercayaan yang lain. She said, gitu, when saudara. you came close, I felt something like coldness. Ketika engkau mendekat, rasanya itu seperti dingin gitu, saudara. She doesn't know how to express it, but I knew it was the presence of God. Dia nggak tahu cara ngomongnya gimana, tapi Pastor Samson tahu bahwa itu hadirat Tuhan gitu. The presence of God is the greatest asset of the believer. Hadirat Tuhan itulah Sa- aset terbesar bagi engkau orang percaya. No matter what you have lost, Tidak peduli apapun yang engkau pernah kehilangan, if you have saudara. not lost the presence of God, Kalau engkau tidak kehilangan hadirat Tuhan, there is still hope for you. maka masih ada pengharapan bagi setiap saudara. That's why God told Moses, Itulah sepertinya He Tuhan said, katakan kepada Musa, Moses, Musa, my presence will go with you, hadiratku akan menyertaimu. and I will give you rest. Dan aku akan memberikan kepadamu Because istirahat. Moses knew, Karena Musa without the tahu, presence of the Lord, tanpa hadirat there can Tuhan, never be rest. dia tidak akan pernah bisa It is the beristirahat. presence of the Lord that makes the difference. Hadirat Tuhan itu yang Oh, membuat perbedaan, saudara. so expect the presence of God to work for you. Minta hadirat Tuhan itu, saudara. And one of the ways you cultivate the presence of God Dan saat terus kita bertumbuh dalam is to hadirat live Tuhan, a life of worship. hidup di dalam pujian The penyembahan more you kita, worship God, semakin kita the menyembah more you Tuhan, thank God, semakin kita the more mengucap you syukur, praise God, semakin kita memuji Dia, the more you attract His presence. maka kita semakin bisa membawa Because hadirat the Tuhan presence itu. of God is always around thanksgivers. Karena hadirat Tuhan itu akan selalu ada di tengah-tengah kita orang-orang yang mengucap syukur. You want rest? Saudara mau istirahat? Then give your life to thanksgiving. Dan berikan hidupmu untuk terus mengucap syukur, saudara. Live a life of prayer, Hidup dalam kehidupan doamu. especially praying in the Holy Ghost. Terutama berdoa di dalam roh. Dalam Dalam bahasa roh When you juga. pray in the Holy Ghost, Ketika engkau berbicara dalam bahasa roh, you are hosting God. You are hosting God. You are hosting God. ya, Tuhan itu rasanya engkau apa ya, hosting. Tuhan itu engkau memanggil Tuhan untuk hadir dalam hidupmu. And His presence Dan hadiratnya will hang around you. akan ada di sekelilingmu, saudara. Hallelujah. Haleluya. How many of you want rest from God? Bagi banyak dari today? saudara yang pengen punya istirahat itu, Are you saudara. sure? Yakin? Say, Lord, I need your rest. Katakan, aku mau Say, Lord, Tuhan I need istirahat your itu. rest. Aku butuh istirahat The itu. Lord is my shepherd. Tuhan adalah I gembalaku. shall not want. Takkan kekurangan aku. He maketh me to lie down. Yang membaringkan aku di padang yang Not berumput hijau. by troubled waters, by still waters. Bukan di Still air yang bergolak gitu, saudara, tapi di air yang tenang. the condition will be still, calm, no pressure, no tension. Kondisinya itu akan tenang, tidak ada tekanan gitu. So if you are here this morning or this afternoon, Kalau engkau ada di tempat ini sore hari ini, God is going to step into your finance. Tuhan akan masuk di dalam kehidupan God is going to keuanganmu. step into your family. Tuhan akan masuk di dalam keluargamu. And God is going to give you a rest. Tuhan akan memberikan kepadamu Lift up your istirahat. hands, Angkat everybody. tanganmu, saudara.
Father, I ask for rest. Bapa, aku minta istirahat itu. That should be your prayer right now. Itu harus jadi doamu saat Lord, ini, saudara. give me rest. Tuhan, berikan kepada kami istirahat. Rest from fear. Istirahat dari rasa takut, Rest from sorrow. istirahat dari kesedihan, Rest from anxiety. istirahat dari kekhawatiran, Rest from bondage. istirahat dari ikatan kutuk. Can I have the keyboardist, please? Father, give me Saya rest. minta tolong pemain Father, keyboard. give me rest. Father, Tuhan give me berikan rest. kepada kita istirahat. Father, give me Tuhan rest. berikan kepadaku istirahat. That family crisis, God wants to give you rest. That family crisis, Krisis dalam God keluargamu, wants to give you Tuhan akan rest. memberikan kepadamu istirahat. Lift up your hands, close your eyes, Angkat please. tanganmu, saudara, tutup matamu. Father, we thank you. Tuhan, kami mengucap syukur. We worship you. Kami menyembahmu. Can you be upstanding, please? Saudara boleh Just stand up. Father, we bangkit worship berdiri, saudara. you. Lord, we thank Bangkit you. berdiri, Tuhan, terima I want to kasih, pray for Tuhan. people this afternoon. Saya ingin berdoa bagi saudara di tempat ini sore hari ini. You need rest. Engkau perlu istirahat, saudara. Just come to the front. I want to pray for Kalau you. engkau butuh istirahat itu datang, maju ke depan. There Yang is cewek an di sebelah area of sini, your life you want yang God to give you laki-laki di rest. sebelah sana, yang butuh istirahat. I want to join Maju, faith saudara. with you today to pray. Maju, saudara, maju ke depan, saudara. Yang perempuan wanita bisa di sebelah sini, yang laki-laki bisa di sebelah sini. Maybe yours is financial rest Mungkin kau butuh istirahat dari finansialmu, saudara. or business rest, whatever. Atau bisnismu, apapun itu. Or maybe rest in your marriage. Atau istirahat dari dalam masalahan dalam pernikahanmu. God wants to give you rest. Sing Tuhan that akan- song for me. Sing that song for me before. Lagu yang sebelumnya. Father, we bless you. Tuhan, kami mengucap syukur memberkatimu hari ini, Tuhan. Terimalah. Just lift up your hands as you are at Angkat the kedua front. tanganmu, saudara. Father, we bless you. Apa kami menghormatimu. Segenap hatiku Arabakusana. yang terbaik ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Terimalah. Lift up your hands, Angkat kedua everyone. tanganmu, saudara. Angkat. Jesus, I need rest. Tuhan, aku mau istirahat itu. Minta, saudara. Minta sama Tuhan. Jangan berdiam diri. Minta sama Tuhan. Rindukan hidupku ini memuliakan-Mu. Segenap hatiku yang terbaik ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Terimalah persembahanku. Ku rindukan hidupku ini memuliakan-Mu. Segenap hatiku yang terbaik ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Terimalah persembahanku. Ku rindukan hidupku ini memuliakan-Mu. Segenap hatiku yang terbaik